Another day, another mini vlog sa karon guys. So karon guys, uban ko niya guys kinatilakon diri sa among barangay hall guys. So karon guys, nako diri nagsulat guys kay para ma-release na dayon na akong gipangita guys no. Alright kani guys, so man ta og transaction sa barangay hall guys. Unya karon guys, nagsakay na ta og tricycle padulong sa terminal guys. On transition ta guys na karon di ubot one city guys sampayon guys. Kay para magkuha ginbay nya kan-an lang pud ta guys no. Unya kani guys, na human tawag kuwag NBI guys. So karon guys, nasakay na buntag butika para diretso na tawag syudad sa Butuan guys. Alright guys, ug sa dihang nahuman na to diri sa BIR guys, ug kauban na to si Brad Sherwin. Alright guys, nagsakay na mi tricycle pauli ni Brad Sherwin guys, pauli sa Kulbaran guys. Ug mo ni guys, nagsakay na mi og bus ready to go na sini guys no. Alright, ug sa wala madugay guys, nilakan ka na gid ang bus guys nga among gisakyan guys, ug transition ta nakaabot na mi diri karon sa Kulbaran City guys. And abot ni guys, and that's all for today's vlog. Bye bye.